So hi guys, nainong mo tanaw ug unsa daw akong trabaho diri sa Canada. So katong 2021 naabot mi diri sa Canada, 2 years old na akong anak ato. So pag abot na mo diri sa Canada, wala ko dayon naka-decide kung unsa akong buhaton sa akong kinabuhi dinhi kay ngano. English ba yung mga tao dinhi ano niya kung sa to diya sa Pilipinas kung mag-English bitaw ka, moingon day na mga tao nga English man na siya, uy nga mali man na iyang grammar, no? Mao na nga dili ta kabalo mo English sa Pilipinas kay mauwaw man ta. Siguro ang uban nga kanang mga bright niya kita nga kanang mga bugo-bugoon gamay no? Nga kanang sa unang panahon bugo gyud. So maulaw na lang ta mag-practice og English sa Pilipinas kay ngano daghan mag-judgmental sa Pilipinas no. Diri bitaw sa Canada guys, pag abot na ko bitaw guys, akong bana iyaha dayon kong gi pa-eskwela o kuan 1 year siya akong gi-eskwelahan dinhi ano, pero biskan pag naka-graduate ka sa Pilipinas og 4 years kailangan gyapon nimo ma-eskwela diri sa Canada, especially diri sa Quebec og isa ka tuig kay para ma-credit na ang imuhang kuan na human sa Pilipinas. Murag I think dili pud tanan gani no, dili ko sure ana, pero bisag naka-graduate ko sa Pilipinas pero layo ra makay to nga related gud ang ako ang nag-graduatean sa Pilipinas no, agriculture man ako nag-graduatean sa Pilipinas. O basig na po moingon din na agriculture magsasakara. Wala biya mo ikaunon kung wala agriculture ha. Pagtarong rin na sa inyong kinabuhi. Bitaw oy. Pag abot na ko din nagkatawa akong bana. Pag abot na ko, love. Stop it. Wala kang kung wala yung So, 1 year lang siya ha, pero dili pud lalim guys kay ngano, tulo ka bagsak mo subject nimo sa kanang program nga imong gi-enrollan. Dili na ka pwede tanggal na ka diretso. So ako guys nga buguon, nakulbaan ko guys kay mura jud mabungol ako ang mura jud ko malipong sa English sa maestra guys kay ang French biya no nya. Lay ang kuan ba ang pronunciation sa French nga mag-istorya og English ba? Lisod kay sabton guys, mura gyud kog nabungol. Na ako'y kanang duha ka Pinay nga kanang classmate. Nya pagkahuman kay dugay naman to sila dinhi nya pagkahuman kay kanang how do kay mga English ba nya ang ako nga prag minuldir atong in English atong nga time no, pero wala gid bugo guys basta magkuan ka kana bitaw magtuon ka. Grabe gid ako ang study, maabtan kog kadlawon mag-study kay mahadlok ko mabagsak no, mahadlok ko mabagsak sa una guys sa Pilipinas. Di jud ko mahadlok mabagsak, manundog ako, pero diri bitaw sa Canada makaingon jud ka nga dili pwedeng sundog-sundog diri uy kay ngano lagyo kayo pila ka bangko lamisa ang inyong kuan ba dili jud ka makasundog. Mao na nga ihay gyud paningkamot. Mao to na human ako ang 1 year nga accounting o kaluyan sa Ginoo, nakatrabaho sad biya ko og kanang kuan kanang dili siya accounting nga kanang dako gyud kay mong sweldo nga accounting no, kana lang mura kag kanang kuan ba kanang ginatawag nila accounts payable, accounts receivable, ikaw tigbayad ug ikaw tigpaningil nga na ba so Bisaya pa. So pero mas maayo imong sweldo sa ingon ana kaysa sa moderisyo kag trabaho nga wala kay pero bisag na human nga 1 year dinhi. So mao to ako ang trabaho dinhi